aujourd'hui, c'est l'unité 2. Qu'aimes-tu à l'école? Ou qu'est-ce que tu aimes à l'école? À l'école, il y a les matières scolaires. Les matières scolaires. Les matières scolaires, يعني المواد الدراسية. Comme quoi les matières scolaires en français, ou en Égypte, ou dans tous les pays. Ce sont les matières scolaires, le français, l'anglais, l'arabe, le dessin, la musique, les maths, les sciences. Le français, l'anglais, l'arabe, le dessin, la musique, les maths, les sciences. Les matières scolaires sont le français, l'anglais, l'arabe, le dessin, la musique, les maths, les sciences. يعني français المواد الدراسية اللي عندي le français, l'anglais الإنجليش, l'arabe العربي, le dessin الرسم, la musique الموسيقى, les maths الرياضة, les sciences العلوم. درس سهل جدا ما فيهوش أي حاجة. Quelle matière aimes-tu؟ يعني إيه المواد الدراسية اللي أنت بتحبها؟ عندي verbe aimer يعني يحب، aimer يعني يحب، اللي هو بيقول j'aime، tu aimes، il aime، nous aimons، vous aimez، il aime. وإحنا خدنا قبل كده البروميير جروب، الفربات البروميير جروب qui se termine par ER اللي بتنتهي ب ER، وده verbe منهم verbe aimer آخره ER بيقول j'aime، tu aimes، النهاية الطبيعية بتاعت الجو E، التو ES، il والال E، et nous ONS، et vous EZ، il avec S و L avec S se termine par ENT، يعني النهاية بتاعتنا الطبيعية. J'aime، tu aimes، il aime، nous aimons، vous aimez، il aime. Quelle matière aimes-tu؟ إيه المادة الدراسية أو المواد الدراسية اللي أنت بتحبها. Quelle matière détestes-tu؟ يعني إيه المواد الدراسية اللي بتكرهها. détester يعني يكره. يبقى أنا عندي دلوقتي دو فيرب، فيرب aimer يحب، فيرب détester يعني يكره. aimer يحب، détester يكره. نفس الترميم بتاعنا détester آخره ER، يعني برضو فيرب أو premier جروب مجموعة أولى. je déteste برضو نهايتها E، tu détestes ES، il elle déteste E، nous détestons ONS، vous détestez EZ، il déteste ENT، elle déteste ENT. يبقى أنا عندي إيه المواد اللي بحبها وإيه المواد اللي أنا مش بحبها أو بكرهها. Premier exemple, j'aime le français. J'aime le français. Je n'aime pas le français. Je déteste le dessin. Je ne déteste pas le dessin. وإحنا خدنا قبل كده la négation، وخدنا إن النيجاسيون بنحط دايما النيجاتيف النفي avant le verbe et après le verbe. avant le verbe ne après le verbe pas، يعني قبل الفيرب بتاعي بحط ne، بعد الفيرب بحط pas. عندي verbe aimer هنا j'aime، الفيرب aime يبقى أحط قبله ne وأحط بعده pas. J'aime le français, je n'aime pas le français, je déteste le dessin, je ne déteste pas le dessin. Complète exercice قدامنا اهو. j'aime le هكتب المواد اللي بحبها. j'aime le ايه؟ le français، l'arabe، l'anglais. je déteste برضو المادة اللي بحبها. ممكن أقول حاجة تانية، فاكهة، أكل. nous aimons نحن نحب. vous détestez أنتم تكرهوا. j'aime le، je déteste، nous aimons، vous détestez. mais à la forme négative. النيجاسيون عندي je déteste، احنا قلنا النيجاسيون خدناها قبل كده avant le verbe ne après le verbe pas. دايما احدد فين الفيرب بتاعي où est le verbe. الفيرب عندي هنا déteste يبقى اقول je ne déteste pas. il mange le sandwich برضو هحدد الفيرب. il ne mange pas. elle fait le devoir. nous allons au zoo. Merci à vous et bonne chance.